Dear students, today I will give you the explanation of the poem My Mother at 66, and I will try to give you this explanation in Urdu. Now the poem is: driving from my parents' home to Cochin last Friday morning, I saw my mother beside me, doors open-mouthed, her face ashen like that of a corpse, and realized with pain that she was as old as she looked. But soon put that thought away and looked out at young trees sprinting, the merry children spilling out of their homes. But after the airport security check, standing a few yards away, I looked again at her, wan, pale as a late winter's moon, and felt that old familiar ache, my childhood fear. But all I said was, "See you soon, Amma." And all I did was smile and smile and smile. तो हम देखते हैं कि ये जो पोएम है ये एक सिंगल सेंटेंस है जिसमें सिर्फ पंक्चुएशन के लिए कॉमास डाले गए हैं. सो इट रिप्रेजेंट्स ए सिंगल थॉट, ए सिंगल थ्रेड ऑफ थॉट. तो हम इसका पहला हिस्सा पढ़ेंगे अब. ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचीन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग आई सॉ माई मदर beside me, doors open-mouthed, her face ashen like that of a corpse, and realized with pain that she was as old as she looked. यहाँ तक हम पढ़ेंगे ये पहला. तो इसमें कहता है, the poet says that once on a Friday morning she was driving her car when she was going to Cochin airport. Her mother was sitting next to her. The poet turned to look at her mother. She was having a light sleep, and her mouth was opened. Her face seemed as pale as a dead person. The poet realized that her mother had grown very old, and she was not going to live long. This was a painful and sorrowful thought. तो हम देखते हैं इसमें कुछ वर्ड्स है. बिसाइड का मतलब है नेक्स्ट टू और अलॉन्ग साइड. फिर है डोज मीन्स टू स्लीप लाइटली फॉर ए शॉर्ट टाइम और टू हैव ए लाइट स्लीप. एशन मीन्स वेरी पेल. कॉप्स मीन्स डेड बॉडी. तो ये कुछ वर्ड्स थे. तो उर्दू में हम जब इसकी एक्सप्लेनेशन देंगे तो जो ये पोइट है या पोइटस कमला दास ये कहती है कि एक दिन वो शुक्रवार का दिन था, जुम्मा का दिन था और सुबह का वक्त था. वो अपनी गाड़ी में अपनी कार में कोचीन एयरपोर्ट की तरफ जा रही थी. वो अपने मायके यानी अपने माँ के घर से कोचीन एयरपोर्ट की तरफ जा रही थी और उसकी माँ उसके साथ बैठी हुई थी, उसके साइड में बैठी हुई थी. अब अचानक पोइट ने अपनी नज़रों को अपनी माँ की तरफ मोड़ा. उसने अपनी माँ की तरफ देखा. उसने देखा कि उसकी माँ हल्की सी सो रही थी, यानी लाइट स्लीप. उसकी माँ का असर, लाइट स्लीप का असर उसकी माँ पर हुआ था और उसका जो मुंह था वो खुला हुआ था. उसकी माँ का जो फेस, जो चेहरा था वो उसको पीला दिखाई दिया, जैसे कोई डेड बॉडी होती है. यानी वो उतना पीला और उतनी कमज़ोर थी और उसके चेहरे पर खून का कोई निशान भी नहीं दिखाई दे रहा था कमज़ोरी की वजह से, और ऐसा लगता था जैसे वो एक लाश थी. अब इस पोइटस को एहसास हो गया कि उसकी माँ बहुत बूढ़ी हो चुकी है और वो ज़्यादा दिन तक अब ज़िंदा नहीं रहेगी. तो ये एक बहुत ही दर्दनाक और तकलीफ देह और दुख भरा ख्याल था जो
شاعرہ کو اپنے ذہن میں آیا کہ اب اس کی ماں جو ہے وہ زیادہ دیر اب زندہ نہیں رہے گی. تو ہم دیکھتے ہیں کہ سٹارٹ سے ہی ہم دیکھتے ہیں کہ جو پوئٹ کا موڈ ہے یہ بہت ہی مایوس کن ہے، ڈیجیکٹڈ ہے، اور سٹارٹ سے ہی، شروع سے ہی وہ اپنی ماں کی بڑھاپے کا درد محسوس کر رہی ہے، اور وہ اس کو احساس ہو رہا ہے کہ اس کی ماں جو ہے وہ زیادہ دیر زندہ نہیں رہے گی. تو ہم آگے بڑھتے ہیں. But soon put that thought away and looked out at young trees sprinting, the merry children spilling out of their homes, but after the airport security check, standing a few yards away, I looked again at her. تو یہاں تک ہم پڑھیں گے. تو یہاں پر پوئٹ کہتا ہے put that thought away means turned her mind away from that thought، یعنی اس نے اپنے ذہن کو اس خیال سے دور ہٹایا، یہ خیال کہ اس کی ماں بوڑھی ہو چکی ہے اور وہ شاید زیادہ دیر زندہ نہیں رہے گی. Sprinting means running fast، اور شارٹ فاسٹ ریس رننگ، تو دوڑنا، دوڑ کے جانا. میری مینز ہیپی اینڈ چیئرفل. سپلنگ مینز کمنگ آؤٹ ان لارج نمبرس. تو یہ پوئٹ کہتے ہیں the poetess turned her mind away from the thought of her mother's pale and aged face. She looked at young trees alongside the road, which seemed running very fast. She also saw happy and cheerful children who were coming and running out from their houses in large numbers. Finally, the poet reached the airport and she had to go through the security check there. Her mother was standing a few yards away from her. At that point, she once again looked at her mother. تو جو یہ پوئٹس ہے یا پوئٹ ہے، اس نے اس خیال سے کہ اس کی ماں، جو یہ دکھ بھرا اور تکلیف دہ خیال اس کے ذہن میں آیا تھا کہ اس کی ماں بوڑھی ہو چکی ہے اور وہ زیادہ دیر زندہ نہیں رہے گی، اس خیال سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے اس پوئٹس نے اب کھڑکی سے باہر دیکھنے کی کوشش کی. اور جو ہی اس نے کھڑکی سے باہر دیکھا، اس نے دیکھا کہ سڑک کے کنارے جو جوان درخت ہیں وہ دوڑتے جا رہے ہیں، وہ اس کی گاڑی کے ساتھ دوڑ رہے ہیں، تیزی کے ساتھ بھاگ رہے ہیں. اس نے یہ بھی دیکھا کہ بہت ہی خوش اور چہکتے ہوئے بچے اپنے گھروں سے باہر آ رہے ہیں اور بڑی تعداد میں دوڑتے جا رہے ہیں. تو یہ دوسرا منظر ہے جو پوئٹ نے دیکھا، پہلا منظر اس نے اپنی ماں کا دیکھا جس سے اس کے ذہن میں دکھ اور تکلیف کا احساس ہوا، لیکن اب اس نے دیکھا کہ اس دنیا سے، اس کی گاڑی کی دنیا سے بھی باہر ایک دنیا ہے جہاں پر لوگ، درخت ہیں، بچے ہیں، وہ بہت خوشی سے اپنے دن گزار رہے ہیں. فائنلی دا پوئٹ ریچڈ دا ایئرپورٹ. تو آخر کار اب یہ پوئٹس ہے کملا داس، یہ ایئرپورٹ پہنچتی ہے، کوچین ایئرپورٹ، اور وہاں اس کو سیکورٹی چیک سے، یعنی تلاشی ولاشی جو لی جاتی ہے اس ایئرپورٹ پر، اس سے گزرنا پڑا. اور جو کملا داس کی ماں ہے وہ اپنی بیٹی سے کچھ گز دور کھڑی تھی. اس نے ایک بار پھر، کملا داس یا پوئٹ نے ایک بار پھر اپنی ماں کی طرف دیکھا. تو اس کے بعد ہم اب لاسٹ پارٹ اس کا پڑھیں گے اگلے ویڈیو میں. تھینک یو.